السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان اور سعودی عرب ترقی اور خوشحالی کے شراکت دار، دونوں ملکوں کی دوستی وقت کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعلقات اہم سنگ میل ہیں۔ ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔ وزیر اعظم کی سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری خالد بن عزیز الفالس سے گفتگو۔ پاکستان اور سعودی عرب کا تصویراتی تعاون کو اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کا عزم۔ اسلام آباد میں بزنس فورم کا انعقاد، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی راہ ہموار، 27 معاہدوں پر اتفاق رائے۔ فورم میں دونوں ملکوں کی بزنس کمیونٹی اور صنعت کاروں کی شرکت، سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافے کے لیے نئے امکانات پر تبادلہ خیال۔ دوست نہیں ایک خاندان، سعودی عرب کا پاکستان کی ترقی کے لیے کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ اقتصادی تعاون کو وسعت دینے میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا اہم کردار ہے۔ دونوں ملکوں کے تجارتی حجم میں اضافہ اقتصادی شراکت داری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دو طرفہ معاہدوں سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح کا بزنس فورم سے خطاب۔ قومی مفاد سب سے مقدم، بجلی پیدا کرنے والے 5 نجی کارخانوں کے ساتھ معاہدے ختم، وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ قومی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ 5 آئی پی پی سے معاہدے ختم ہونا بارش کا پہلا خطرہ ہے۔ عوامی مسائل میں کمی کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مزید خوشیاں ملیں گی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وقت اور تہذیبوں کے باہمی تعلقات، امن اور ترقی کی بنیاد۔ ترکمانستان میں بین الاقوامی فورم کا انعقاد۔ صدر آصف علی زرداری اشخاباد پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ صدر مملکت کی ترکمانستان کی قیادت سے ملاقات ہوگی۔ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں اضافے پر گفتگو ہوگی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی ملکی صورتحال پر اہم بیٹھک۔ اسلام آباد میں محمد نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا معاشی اشاریوں میں بہتری پر اطمینان کا اظہار۔ اعلیٰ سطح سعودی وفد کی آمد اور ایس سی او سربراہ اجلاس کا انعقاد اہم پیش رفت قرار۔ سیاسی رواداری، اقدار کی پاسداری، آئین کی حکمرانی اور پارلیمنٹ کی بالادستی یقینی بنانے پر اتفاق۔ جمہوری قوتوں کو مل کر پارلیمنٹ کے ذریعے نظام عدل وضع کرنا ہے۔ ایسا نظام بنانا ہے جہاں کسی فرد کی بالادستی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص ملک و قوم کو سیاہ اندھیروں کے سپرد کر دے۔ معاشی کامیابیوں کی بنیاد سیاسی اتحاد ہے۔ صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی گفتگو۔ ملک و قوم کو نواز شریف کے سیاسی تجربے اور ویژن کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ معیشت پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن، معاشی اشاریوں میں نمایاں بہتری۔ پاکستان جلد دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن کر ابھرے گا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، کانکنی، زراعت اور غذائی تحفظ سرمایہ کاری کے لیے پرکشش شعبے ہیں۔ سعودی سرمایہ کار دستیاب مواقع سے استفادہ کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاک سعودی بزنس فورم سے خطاب۔ پاکستان کی معاشی ترقی میں سعودی عرب کا اہم کردار۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم میں اضافے کے لیے جامع منصوبہ تیار۔ توانائی، انجینئرنگ، ٹیکسٹائل، سرجیکل آلات اور سپورٹس کے سامان کی برآمدات بڑھانے کے وسیع امکانات۔ آئندہ سال جدہ میں سنگل کنٹری نمائش کا انعقاد ہوگا۔ پیداواری صلاحیت بڑھانے کے ساتھ معیار پر بھی توجہ مرکوز۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے ذریعے سعودی سرمایہ کاروں کو خصوصی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ وفاقی وزراء جام کمال خان، عبدالعلیم خان، محمد اورنگزیب اور مصدق ملک کا بزنس فورم سے خطاب۔
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूत बनाने पर बातचीत। बड़े तिजारती वफ्द का दौरा पाकिस्तान, दोनों मुल्कों के पायदार ताल्लुकात का अक्कास। दौरे के उम्मीद अफजा नताइज पर यकीन है। गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सऊदी क़यादत के मशकूर हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर। अमन अमान के लिए विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक पेज पर। पेशावर में ग्रैंड जिरगे का इनेकाद, वज़ीर आला, गवर्नर, सियासी रहनुमाओं और उलमाए दीन की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। ग्रैंड जिरगे में मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा, मुशावरती अमल जारी रखने और मजीद जिरगे के इनेकाद की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर को सौंप दी गई। वज़ीर आला बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने के लिए पुरउम्मीद। डिजिटल इकॉनमी वक्त की ज़रूरत, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद एजाज़ की बात है। फोरम मुख्तलिफ शोबों में इलाकाई ताउन को फ़रोग़ देने के लिए अहमियत का हामिल। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तक़रीब से खिताब। SCO सरबराह इजलास की तैयारियां, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तज़ीन और आइश और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। बैनुल-अक़वामी इवेंट का कामयाबी से इनेकाद यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाएंगे वज़ीर दाखिला। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग, 3 लाख रजिस्टर्ड कंपनियों में से सिर्फ 14% सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड। फ्रॉड में मुलव्वस अफराद और कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। टैक्स निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनानी है। टैक्स दहंदगान की शरह मजमूई मुल्की पैदावार के 14% तक लाना जरूरी है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब। सस्ती बिजली की फ्राहमियां हम तरजीह, फी यूनिट कीमत 10 रुपए कमी के लिए इकदामात जारी। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर काम जारी है। बेहतर गवर्नेंस और पॉलिसीज के समरात अवाम तक पहुंचना शुरू। बिजली खरीदारी के लिए नया इदारा कायम होगा। खरीदार सिर्फ सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के मरहून मिन्नत नहीं रहेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइल की दहशत गर्दी जारी, सिहूनी फौज के गजा पर हमले, 55 फलस्तीनी शहीद। देर अल बलाह में स्कूल पर बमबारी में 28 अफराद लुक़्मा अजल बन गए, 54 जख्मी। इसराइली फौज की खान यूनिस और मकबूजा मगरबी किनारे में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। मशरक़ वुस्ता में अमन एक ख्वाब बन गया। इसराइल की जारहियत में इजाफा, लबनान में तैनात अक़वाम मुत्तहिदा अमन फौज के हेडक्वार्टर्स पर भी टैंकों से गोलाबारी। सिहूनी फौज ने 3 बार अमन फोर्स को निशाना बनाया। इसराइल का ईरान पर मुमकिन हमला रोकने के लिए सफारती कोशिशें जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की रियाज़ में सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कतर का भी दौरा, हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से इलाक़ाई उमूर पर बातचीत। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज की बर्बरियत जारी, जेलों में कैद और नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों से इंसानियत सोच सलूक। हुर्रियत क़यादत का इंसानी हुकूक की तंजीमों से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। इस्लाम मुखालिफ तौहीन आमेज़ बयानात पर कल मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल होगी। मुल्तान टेस्ट पाकिस्तानी टीम के हाथ से निकलने लगा। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 115 रन दरकार। खेल के चौथे दिन दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम के 6 विकेटों पर 152 रन। बाबर आजम 5, मोहम्मद रिजवान 10, अब्दुल्ला शफीक 0 और कप्तान शान मसूद 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स 823 रन 7 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। मुल्तान टेस्ट में नए रिकॉर्ड, इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ 800 रन बनाने वाली पहली टेस्ट टीम बन गई। हैरी ब्रूक की ट्रिपल सेंचुरी, जो रूट ने 6ठी डबल सेंचुरी स्कोर की। दोनों के दरमियान रिकॉर्ड 454 रन की शराकत।
सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। विमेंस T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम कल दुबई में ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलेगी। पाकिस्तानी विमेन टीम ने अब तक एक मैच जीता और एक में नाकामी हुई। मैच देखिए शाम 7 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले स्पेन के राफेल नडाल का टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान। 38 साल नडाल नवंबर में डेविस कप के बाद बैनुल अक़वामी टेनिस से रिटायर हो जाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत और मुदब्बिराना क़यादत में पाकिस्तान आलमी तन्हाई से निकलकर मुआशी शराकतदारी के सफर पर गामज़न। सऊदी सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद। अहलन व सहलन मरहबा। The Special Investment Facilitation Council SIFC that all matters of red tape will indeed be replaced with a red carpet treatment for Saudi investment. इस दौरे से न सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे, बल्कि SIFC के तहत सरमायाकारी के लिए बनाए गए साजगार माहौल की बदौलत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मुआशी शराकतदारी के नए दौर का आगाज होगा, जिससे नए बिजनेस आइडियाज और रोजगार के बेशुमार मौके पैदा होंगे और पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली की नई राहें खुलेंगी। बिरादराना ताल्लुकात की मंजिल, शराकतदारी, जिद्दत और खुशहाली। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सऊदी वफ्द के दौरे पाकिस्तान की। पाकिस्तान और सऊदी अरब तरक्की और खुशहाली के शराकतदार हैं। दोनों मुल्कों की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर हुई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत के अज़्म का इआदा किया। सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल फालिह से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान माशी ताल्लुकात अहम संगे मील हैं। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दहाइयों पर मुहीत बरादराना ताल्लुकात हैं, जो हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल पाकिस्तान में सरमायाकारी में हायल रुकावटों को दूर करने और गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज़ करने में अहम किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी और सऊदी कारोबारी बरादरियों के दरमियान बातचीत नई सरमायाकारी की राह हमवार की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी वज़ीर सरमायाकारी को हिलाल पाकिस्तान अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश की, जो पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में उनकी शानदार खिदमात का एतराफ़ है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल फालिह की क़यादत में सऊदी वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान मईशत, ज़राअत, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान का हर मुश्किल वक्त में साथ देने पर सऊदी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि दोनों बिरादर ममालिक को खित्ते और इस्लामी दुनिया की खुशहाल और पुरअमन मुस्तक़बिल की तामीर के लिए काम करने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवील मुद्दत और आजमूदा ताल्लुकात को तस्वीराती और इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करना वक्त का तकाजा है। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के आज़म का इआदा करते हुए सऊदी वली अहद के विजन 2030 के तहत शानदार तरक्की को सराहा।
عوام کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے حکومت کا اہم اقدام۔ وفاقی کابینہ نے 5 IPPs کے ساتھ بجلی خریداری کے معاہدے ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ قومی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ بجلی کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دے دی گئی ہے۔ دیگر IPPs کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی اور ٹیرف میں کمی کی جائے گی۔ رپورٹ کریں گے آغا مسعود خالد۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ عوام کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے۔ بجلی صارفین پر IPPs کی کیپیسٹی پیمنٹس کا بوجھ کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ IPPs معاہدوں کو ختم کرنے کا آغاز کر دیا ہے، جس سے عوام اور قومی خزانے کو بڑا ریلیف حاصل ہوگا۔ ان IPPs کے جو سابقہ جو واجبات ہیں وہ صرف ان کو ادا کیا جائے گا بغیر کسی فائنینشیل کاسٹ کے۔ اس سے بجلی کے صارفین کو سالانہ 60 ارب روپے کا ہر سال فائدہ پہنچے گا۔ نتیجے میں قومی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معیشت بتدریج استحکام کی جانب گامزن ہے، سفر ابھی باقی ہے جسے تیزی سے طے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سہ ماہی کی ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ سمندر پار پاکستانیوں کی حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کی عکاسی ہے۔ ہماری جو کوارٹرلی ریمیٹنسز ہیں اٹس اباؤٹ $8.8 بلین، جو کہ بذات خود الحمدللہ ایک ریکارڈ ہے۔ عظیم پاکستانی جو باہر رزق حلال کی جو کمائی ہے وہ پاکستان بھیجتے ہیں، ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کو گزشتہ 7 ماہ کے دوران جو مشکلات درپیش آئیں ان کا حوصلے اور دانشمندی سے مقابلہ کیا۔ صبر و استقامت کے ساتھ معاشی چیلنجز کا سامنا کرنے پر عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماضی میں کوئی سنگ دل حکمران آیا اور اس نے کہا کہ مہنگائی کا سے میرا کوئی سروکار نہیں، یہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت ہے اور اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے۔ مہنگائی پچھلے سال اس ماہ 32% تھی، آج وہ 6.7% پر آ چکی ہے۔ میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس بارے میں مجھے بار بار تلقین کی اور کہا کہ شہباز شریف بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے پوری کوشش کرو۔ پریزیڈنٹ زرداری بھی اس بارے میں مجھے فرماتے رہے، بلاول بھٹو صاحب مجھے مشورے دیتے رہے، تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ 7 ماہ کی شبانہ روز محنت اور اجتماعی کاوشوں سے مہنگائی کی شرح کم کرنے اور معاشی اصلاحات کا سال 2025 کا ہدف رواں سال ہی حاصل کر لیا گیا ہے۔ اپنے قائد محمد نواز شریف کی قیادت میں عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر آصف علی زرداری 2 روزہ دورے پر ترکمانستان پہنچ گئے۔ صدر مملکت ترکمانستان کے قومی شاعر مختوم گلی فراغی 300ویں سالگرہ کی مناسبت سے ہونے والے بین الاقوامی فورم سے خطاب کریں گے۔ دورے کے دوران صدر مملکت ترکمانستان کی سینئر قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان علی بھٹی۔ صدر آصف علی زرداری 2 روزہ دورے پر ترکمانستان پہنچ گئے۔ اشکاباد ایئرپورٹ آمد پر صدر مملکت کا استقبال ترکمانستان کے وزراء کی کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین نائب وزیر اعظم باطر امانو نے کیا۔ ترکمانستان پہنچنے پر صدر کو روایتی روٹی اور پھول پیش کیے گئے۔ صدر مملکت اشکاباد میں منعقد ہونے والے وقت اور تہذیبوں کے باہمی تعلقات، امن اور ترقی کی بنیاد کے موضوع پر بین الاقوامی فورم میں شرکت کریں گے۔ فورم کا انعقاد عظیم ترکمان مفکر، شاعر اور فلسفی مخدوم گلی فراغی کی 300ویں سالگرہ کی مناسبت سے کیا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری دورے کے دوران فورم کی سائیڈ لائنز پر ترکمانستان کی قیادت سے بھی ملاقات کریں گے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ صدر آصف علی زرداری نے اسلام آباد میں عوامی جمہوریہ چین کے سفارت خانے کا دورہ کیا۔ صدر مملکت نے چینی سفیر جانگ زیٹونگ سے ملاقات کی۔ انہوں نے 7 اکتوبر کو دہشت گردانہ حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس گھناؤنے جرم کے مرتکب افراد کو انصاف کے کرہرے میں لانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے دکھ کی گھڑی میں چینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ چینی حکومت اور عوام کا پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ہے۔ دونوں ملکوں کے دشمن دونوں ریاستوں کے درمیان بڑھتی شراکت داری نہیں دیکھ سکتے۔
انہوں نے کہا کہ دشمن عناصر کی بزدلانہ کارروائیاں دوستوں کے درمیان دوستی کے بندھن کو کمزور نہیں کر سکتی۔ صدر مملکت نے پاکستان میں مقیم چینی شہریوں کا تحفظ اور سلامتی یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسلام آباد میں پاک سعودی بزنس فورم 2024 کا انعقاد کیا گیا، جس میں سعودی عرب کے 129 سرمایہ کاروں نے شرکت کی۔ تفصیل سمیع اللہ سے۔ پاکستان اور سعودی عرب توانائی، کانکنی، معدنیات، زراعت، تجارت، سیاحت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، پیٹرولیم، افرادی قوت اور صحت میں تعاون پر متفق۔ بزنس فورم میں پاکستان میں تجارت کے مواقع کے حوالے سے سعودی سرمایہ کار کمپنیوں کو آگاہ کیا گیا۔ پاک سعودی بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ سعودی وفد کا دورہ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان معاشی شراکت داری کے فروغ کا اظہار ہے۔ G20 کے خواب کو پورا کرنے کے لیے پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ Economic indicators are moving in the right direction. Inflation has come down substantially. Our credit rating has shown improvement, and the current account deficit is narrowing, as shared by the finance minister. These achievements not only signify a turning point for Pakistan, but also make our economy a more attractive and stable environment for foreign investment and partnership. سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح نے کہا کہ وقت کے ساتھ دونوں ملکوں کی باہمی تجارت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمیں علاقائی خوشحالی کے ہدف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ We see ICT as a huge area where Pakistan has a near unlimited potential. The key ingredient for ICT is human talent, and we believe in Pakistani talent. We have seen them in Saudi Arabia. There are essentially no limits to what Saudi Arabia and Pakistan can do in the economic sphere, just like there are no limits to our friendship, to our bonds, to our historic relations, to our political relations at the highest level, from the days Saudi Arabia and Pakistan were created in the last century to many centuries in the future. پاک سعودی بزنس فورم میں مختلف شعبوں سے تجارتی کمپنیوں نے بزنس ماڈلز کے حوالے سے پریزنٹیشنز بھی دیں۔ پاک سعودی بزنس فورم دونوں ملکوں کے درمیان قریبی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے ساتھ ساتھ باہمی تجارتی حجم کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزراء محمد اورنگزیب، جام کمال خان، عبدالعلیم خان اور ڈاکٹر مصدق ملک نے سعودی سرمایہ کاروں کے دورہ پاکستان کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ملک میں مزید بیرونی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوگی۔ مزید تفصیل بتائیں گے عمر فاروق۔ پاک سعودی بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ معاشی اصلاحات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نجی شعبے کی شراکت داری سے ملکی معیشت مزید مستحکم ہوگی۔ Alhamdulillah, we have had and we've made very tangible progress in terms of the macroeconomic stability. On the fiscal side, we were in primary surplus. Our current account deficit was less than $1 billion. A stable currency, foreign exchange reserves, which had dipped to 2 weeks of imports, were up to over 2 months of import cover. وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ سعودی عرب پاکستان کا اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ پاکستان میں زراعت، کانکنی اور IT سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع ہیں۔ We deeply value the opportunity to collaborate through this important forum as we embark on a shared journey to enhance bilateral trade and investment between our two brotherly countries. سرمایہ کاری کے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری میں اضافہ ہماری ترجیح ہے۔ سرمایہ کاری سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا۔ I am very pleased at the ongoing discussion between the government entities within the framework of Saudi-Pakistan Joint Task Force. I hope that your government and private sector delegates will have the opportunity to take forward some of these discussions during this visit. وفاقی وزیر توانائی ڈاکٹر مصدق ملک نے فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ SIFC کے پلیٹ فارم سے سعودی سرمایہ کاروں کو سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ We've been producing a lot of commodities and Saudi Arabia has a lot of exposure to the oil economy. But out there is an industrial 4.0 revolution going on, for which
both countries are ready, and we'd like to join our hands and move from where we are to this new destination. वफाकी वुज़रा ने कहा कि सऊदी अरब के सरमायाकार पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके से इस्तेफादा कर सकते हैं। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फातह ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में बिरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के इक़दामात पर बातचीत की गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि बड़े तिजारती वफ्द का दौरा पाकिस्तान दोनों बरादर मुल्कों के करीबी ताल्लुकात का अक्कास है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए गहरी अकीदत और खुसूसी एहतराम रखते हैं। आर्मी चीफ ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सऊदी सरमायाकार वफ़द की पाकिस्तान आमद और SCO के इनेकाद का खैर मक़दम करते हुए इन सरगर्मियों को पाकिस्तान के आलमी वक़ार और मुआशी बेहतरी के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान और अवाम को रिलीफ मिलने की बढ़ती रफ्तार को खुश आइन करार देते हुए महंगाई की शरह, पॉलिसी रेट में कमी और मुआशी बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से रिकॉर्ड 8.8 अरब डॉलर्स वतन भिजवाने पर भी मुसरत का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मिसाक जमहूरियत से मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम मिला। वक्त ने साबित किया कि 2006 में मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करना तारीखी फैसला था। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि गैर जमहूरी कुव्वतों का सियासी जमातों ने मिलकर मुकाबला किया और आज हासिल होने वाली मुआशी कामयाबियों की बुनियाद भी सियासी इत्तेहाद और इत्तेफाक है। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि सब जमहूरी कुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के जरिए अदल का ऐसा निज़ाम वज़ा करना है जिसमें अवाम की राय और इदारों का एहतराम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़र्द वाहिद मुल्क कौम को स्याह अंधेरों के सुपुर्द कर दे। उन्होंने कहा कि सियासी रवादारी, अखलाक, आइन व कानून और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए हम एक हैं। 18वीं तरमीम ने इदारों को मजबूत किया था। मोहम्मद नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के सियासी किरदार को भी सराहा। मुलाकात में इजहार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो और मोहम्मद नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत की शक्ल में मुल्क को आगे बढ़ाने का तारीखी कदम उठाया। मुल्क और कौम को मोहम्मद नवाज शरीफ के सियासी तजुर्बे और पॉलिटिकल विजन की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातों ने सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। तफसील बता रहे हैं पेशावर से साजिद अख्तर। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में वज़ीर आला हाउस पेशावर में मुनक्किद होने वाले मशावरती जरगे में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, ANP के मरकजी सदर एमल वली खान, जुमात इस्लामी के सूबाई अमीर प्रोफेसर इब्राहिम, ANP के सूबाई सदर मियाँ इफ्तिखार हुसैन, पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाहबाचा, कौमी वतन पार्टी के सूबाई सदर सिकंदर शिरपो, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती, अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद, वफाकी वजीर अमीर मकाम के अलावा सूबाई वज़रा और दीगर अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। जरगे ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को अफ़ाम और तफ़हीम से तमाम मामलात हल करने के लिए मजीद जरगे मुनक्किद करने की जिम्मेदारी सौंपी। वज़ीर आला ने मामलात के हल के लिए मशावरत का अमल जारी रखने और आइंदा का लाए अमल तय करने का ऐलान किया। इस मौके पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम सब सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए जमा हुए हैं। उन्होंने कहा कि आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन जिम्मेदारी और तरजीह है। वज़ीर आला ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जरगे के जरिए दरपेश मसले के पुरअमन हल के लिए रास्ता निकालने में कामयाब हो जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जरगा मुनक्किद करने पर वो वज़ीर आला और अरकान सूबाई असम्बली के मशकूर है। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तिलाफात के बावजूद सूबे में अमन का क़याम हमारी तरजीहात हैं। उन्होंने कहा कि हम सब को मुत्तहिद होकर सूबे में अमन के क़याम के लिए कोशिशें करना होगी। गवर्नर ने कहा कि जो लोग इस मुल्क के आईन और कानून को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल हैं। उन्होंने कहा कि इस खित्ते में अफगानिस्तान का मसला हमारे सामने है, जहाँ आलमी बरादरी मुज़ाकरात से मसले के हल पर मुत्तफिक हुई। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत इजलास की मेज़बानी करने जा रहा है। SCO की अहमियत और मकासद की तफसील बताएंगी नमरा सुहेल।
शंघाई ताउन तंजीम यूरेशिया में सियासी, इक्तिसादी, बैनुल-अक़वामी सलामती और दिफा के मामलात पर तवज्जो मबजूल करती तंजीम है। शंघाई ताउन तंजीम को 2001 में चीन, रूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान कायम किया गया था। इससे पहले तंजीम को शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसे 1996 में चीन, रूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तश्कील दिया गया था। SCO में 2017 में पाकिस्तान और भारत और 2023 में ईरान और रवा साल बेलारूस को बतौर रुकन शामिल किया गया, जिसके बाद तंजीम के कुल 10 रुकन मुमालिक हैं। 2005 से 2017 तक पाकिस्तान तंजीम में बतौर मुबस्सिर रियासत शामिल रहा। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान की फाल रुकनियत, इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और समाजी और इक्तिसादी तरक्की में पाकिस्तान की भरपूर दिलचस्पी की अक्कासी करती है। SCO में 2 मुबस्सिर रियासतें मंगोलिया और अफगानिस्तान और 14 डायलॉग पार्टनर्स शामिल हैं। जोग्राफिया और आबादी के लिहाज से SCO को दुनिया की सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम माना जाता है, जिसमें यूरेशियन लैंड मास का तकरीबन 80% और दुनिया की आबादी का 40% शामिल है। ईरान की तंजीम में शमूलियत के बाद SCO अब दुनिया के तेल के 20% और 44% कुदरती गैस के ज़खायर पर कादिर है। SCO के अहम मुशावरती तरीक़ाकार में समिट लेवल पर सरबराहान मुमलिकत काउंसिल मौजूद है। तंजीम की दूसरी सबसे अहम काउंसिल सरबराहान हुकूमत है, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान करने जा रहा है। तंजीम के दीगर मैकेनिज्म्स में वज़रा ख़ारजा काउंसिल, वजारतों और एजेंसियों के सरबराहान की मुलाकातें और कौमी राब्ताकारों की काउंसिल शामिल है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। शंघाई ताउन तंजीम इलाकाई ताउन के हवाले से अहम फोरम है। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी मुल्क के लिए एहसास है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमती तवज्जो तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे पर मरकूज है। इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहात के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे सदफ अफजल से। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि SCO कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्कों में होता है। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के हवाले से भी इलाकाई ताउन अहम है। रीजनल इश्यूज़ के ऊपर फोकस है और कोलैबोरेशंस हैं फॉर ए मोर प्रॉस्परस एंड अ शेयर्ड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। आई थिंक इट्स रियली कमेंडेबल। पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि बहुत अरसे बाद हम इस लेवल की समिट को होस्ट कर रहे हैं और हमें ये एजाज़ दिया गया है। सो इससे पाकिस्तान के इमेज को और पाकिस्तान के फ्यूचर को और एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को मैं समझता हूँ कि SCO की पाकिस्तान में होस्ट होने से तक़वियत मिलेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक चैलेंज है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला हमें दरपेश है क्लाइमेट चेंज का। रीजनल कोऑपरेशन होगी, बाकी ममालिक जो मेंबर स्टेट्स हैं SCO की, वो ना सिर्फ इसमें अपना किरदार अदा कर सकेंगी बल्कि वो अपनी कैपेसिटी से, अपनी एक्सपर्टीज से पाकिस्तान के साथ जब कोलैबोरेट करेंगे तो आई थिंक वी कैन ग्रेटली बेनिफिट। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि खित्ते में अमन इज्तिमाई काविशों से ही मुमकिन है। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से इलाकाई ताउन से खित्ते में अमन को फ़रोग़ मिलेगा। काउंटर टेररिज्म के हवाले से जब रीजनल कोऑपरेशन को तक़वियत मिलेगी तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ना सिर्फ पाकिस्तान के इस कॉज को मदद मिलेगी बल्कि रीजन के अंदर एक पीस एंड स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए तमाम मेंबर स्टेट्स अपना किरदार अदा कर सकेंगे। अमन मुमकिन नहीं है जब तक आप मिडल ईस्ट के अंदर कोई लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन नहीं लेके आएंगे, जब तक सीज फायर नहीं होगा, जब तक जो अट्रॉसिटीज और ब्रूटैलिटीज हो रही हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा। SCO के हवाले से मुनक़िदा तकरीब में इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज के सदर जौहर सलीम समेत वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका को शील्ड्स भी दी गईं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।